ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ DHH ରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷ ତମାମ ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଚିକିତ୍ସୀୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ମହକୁମାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମରେ ଚକଚକିଆ ବିରାଟ କୋଠା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟଳମଳ ଜଣାପଡ଼େ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା DHH आज तार तल महल थिला दिव्यांग रोगी भिड़। दिव्यांग चिकित्सा संबंधी परामर्श देवाई आसबे डाक्टर एवं ए प्रकार परामर्श हेब हॉस्पिटल उपर महल, किंतु देखा बेलू सेठाकू जावाई थिबा लिफ्ट काम करूनी। रोगी अपेक्षा थिबा हॉल रे अपेक्षारत बहुत रोगी किंतु प्रबल गरम रे सेठारे चालुची मात्र 2-3टी पंखा। रोगी माने गरम होउचंती हंतसंत। रोगी डहल विकल अवस्था देखि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थार डामाडोल अवस्था जना पड़ जाए।